एक देश का चरित्र इस बात से भी होता है तय कि वहां लोग दूसरे लोगों की कितनी परवाह करते हैं। अगर कोई परेशान हो, आपसे मदद मांग रहा हो, तो क्या आप हाथ बढ़ाते हैं? इस सवाल का जवाब हमने खोजना चाहा इस सीरीज में। क्या है आपकी चॉइस? क्या भारत अपनों की परवाह करता है? नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या है आपकी चॉइस में आपका स्वागत है। तो क्या है इस शो का नाम? क्या है आपकी चॉइस? व्हाट्स योर चॉइस? भारत में वीआईपी कल्चर के खिलाफ आपकी जो प्रतिक्रिया मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दबाव का नतीजा है कि दिल्ली चुनावों के लगभग हर उम्मीदवार ने प्लेज साइन करके दिया है कि वे ना अपनी गाड़ी में चमकती दमकती लाल बत्ती लगाएंगे और ना ही किसी और वीआईपी सुविधा का इस्तेमाल करेंगे। वाकई अगर हम ये मुहिम जारी रखते हैं तो दिल्ली सरकार पहली बार लाल बत्ती मुक्त सरकार होगी। देश के दूसरे राज्यों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, वीआईपी फ्री भारत बनाने की हमारी मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल इस शो में हम एक और अहम मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। एक मामला जिसमें भारत दूसरे देशों से आगे माना जाता है, खासकर पश्चिम के विकसित देशों से आगे। वो अपने माँ पिता और बुजुर्गों की इज्जत और देखभाल का है। ये वो चीज है जिस पर हम भारत में अपने ऊपर नाज करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं। हालांकि यहाँ भी एक फिक्र की बात है। बहुत सारे लोग अब कहने लगे हैं कि भारत में हम बुजुर्गों की इज्जत और देखभाल किया करते थे, यानी इसमें बदलाव आ रहा है। भारत के नौजवान लड़कों की तेज रफ्तार और अपने आप में डूबी जीवन शैली के बीच बुजुर्गों का ख्याल रखने, उनकी देखभाल करने की ये हिंदुस्तानी रवायत कुछ धुंधली पड़ रही है। क्या ये सच है? भारत पहले अपने बुजुर्गों का जितना ख्याल करता था, जितनी देखभाल करता था, क्या अब नहीं करता? क्या हम पश्चिम की तरह होते जा रहे हैं, जहां अब न्यूक्लियर परिवार है और बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि हमने तय किया कि असली जीवन के प्रयोगों या कह लें रियलिटी थिएटर के जरिए इसकी भी जांच की जाए? अपने पहले टेस्ट के लिए हम पहुंचे कोलकाता। हमने अपने खुफिया कैमरे एक सुपरमार्केट में लगा दिए। किसी खरीदार को हमारे अभिनेताओं की खबर नहीं थी। ठीक हो जाती है। ये बुजुर्ग सज्जन जो कैशियर होने का दिखावा कर रहे हैं, কাজ জানে না কেন যে ফার্স্ট কাউন্টারে বসিয়ে দেয় আমি তো বুঝতে পারছি না। और ये नौजवान দাদু এগুলো একটু তাড়াতাড়ি করে দাও। আরে তাড়াতাড়ি হাত চালাও ভাই, একটু আস্তে মেশিনটা স্লো চলছে, একটু মেশিনটা তো। মেশিন কোনদিন স্লো চলে? এই বয়সে কি করতে আসো কাজ করতে? যাও না। এত বয়স হয়ে গেছে, কি করতে কাজ করতে আসো? চশমা কই? আরে ভাই, একটু সময় দাও না, আর একটু করে ফেলছি, লোকও গেছে। কি পুরনো ভাই। হচ্ছে ভাই, একটু 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 অপেক্ষা করো, ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোডিং লিখছে রে বসে বসে। আর একটু সময়। इसमें बहुत समय लग रहा है तो दूसरे काउंटर पर जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन लड़का इनकार कर देता है। वह बाद में हमें बताता है कि वह नहीं चाहता था कि बुजुर्ग कैशियर खुद को बेइज्जत महसूस करे, इसलिए वो इंतजार करता रहा। বুড়াটা তো বুদ্ধি আসে বলো তো। তোরা কি একে কে রাখে গো?
এই বয়সে কাজ করতে এসছো? আপনি অন্য কাউন্টার আমার আর্ধেকগুলো করে ফেলেছি, দেখুন করুক না, সেটা ওনারা বুঝে নেবেন না, করে ফেলবে, বুঝে নিয়ে দেবেন। কি বুঝে করবেন? আমার চলে যান না, বলে তো পুরো ফাঁকা, এখন আমাদের কি ফাঁকা ছিল, দেখছেন তো প্রবলেম হয়ে গেছে মেশিনে, কি করা যাবে এখন? মেশিনে কোনোদিন প্রবলেম হয়? যাই হোক, উনি করে ফেলেছেন, বয়স্ক মানুষ কি করবেন, এই বয়সে কাজ করছেন, এই বয়সে কাজ করতে আসবে কেন? সেটাই তো সব থেকে বড় কথা। নিশ্চয়ই ছেলে আছে বাড়িতে, তাই জন্য কি করবে এই বয়সে? তাও তো করে খাচ্ছে এত না। badly behaved. I think he must be having a son like you only. The way you are behaving, it shows what kind of a person you are. দেখুন ওটা ফাঁকা আছে, ওটা চলে Go to another counter. I'll be telling you that for the past 10 minutes. আরে এত এত বয়সে এই বুড়ো ভাঙের পাল্লায় পড়েছি, কি করবো আমি? আপনি ওখান তো ফাঁকা আছে, চলে যান। He must be treating his father like this. আমরাও তো দাঁড়িয়ে এখানে না, আমাদের তো পাড়া আছে, আমরাও দাঁড়িয়ে। অন্য কাউন্টারে যাও না, কতগুলো খালি কাউন্টার আছে, যাও। বয়স্ক মানুষকে বলে তো আমি এই কাউন্টারে প্রথমে এসেছি, কেন তাহলে ওনাকে এই কাউন্টারে বসানো হয়েছে? তাহলে তুমি দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে থাকো, বক বক করো, show your culture, keep saying it. Show everybody what you're made of. প্রথম কাউন্টারটাকেই তাকে ওনাকে কেন বসানো দাঁড়িয়ে হয়েছে? থাকো, তাহলে আর বকে যাও। You can show people তুমি কিরম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো। দেখাই তো যাচ্ছে ওখানে প্রবলেমটা, সিস্টেম এরা সাইন দেওয়া। দেখতে পাচ্ছ যে একটা অসুবিধা হচ্ছে ল্যাপটপে। মেশিনে কোনোদিন হয় না, তুমি মেশিন কোনোদিন কাজ করেছো? কেউ হলে পরে Why the hell you are shouting unnecessary? It's a system problem, not his problem, buddy. It's not his problem. It's a system problem. Don't care about the old ওর নাকি person. বলছে He's কোনোদিন either a father. প্রবলেম হয় না। উনি তোমার বাবার বয়সী, why are you shouting at him? বুড়ো ভাঙ বলছেন। Why are you shouting at him? Wearing a headphone on your ear, it doesn't seem that you're a belong from a good family shouting at him. না না, সেটা কেন তো আমি বলছি ওনার Then why are you shouting at him? না পুরো বাম বসে আছে, ওনার কাজ উনি করছেন, সিস্টেম প্রবলেম হয়েছে, তোমার প্রবলেম না এটা। তুমি অন্য কাউন্টারে যাও, go to a different counter. Why are you shouting at him? at least he has better education than him. Why are you shouting at him? What product do you have? Your single product, one bill at that counter. Understand? আমি ওই কাউন্টারে কেন যাব? Then shut up and stand properly. Behave properly. Behave properly. You can't shout at an old person. কেন করতে পারবো না? কেন কি জন্য করবে তুমি? তুমি আমার লাইনে চলে এসো, বুঝেছি? কি জন্য করবে তুমি? অন্য জিনিস একটা গরিব লোক, একটা বয়স্ক লোককে বলছে বুড়ো ভাঙ দাঁড়িয়ে। কি প্রোডাক্ট তোমার? রেড বুল and oil and brew. কতগুলো লাগে তোমার? তোমার আমার লাইনে যাও, আমাদের সবাইকে অপমান করো না এরকম। যাও। ছি, ঠিক আছে, আমি কাজ করুন, কোনো প্রবলেম নেই। you are from a good family. Shows how you are. Excuse me, sir, this is a TV show going on. He's an actor and he's an actor too. He was shouting on the old person. It was not his fault. The system fault was going on. That's what. But the customer is shouting in a hail wire and nothing else. It doesn't look good. Whenever I see something, it will raise my voice. That's what. I don't wait for others who will raise voice and not. I want to tell people to start opening their mouth. Whether it's a small thing when you see a child being abused on the road or being treated badly, whatever it is, just raise your voice. Because I think that's where the change will come, when we start opening our mouths and doing something about it. Saw what was going on and she told me to move on to the next one, but I told her that no, we should stay here and help that person because you see, I don't have my own income. I know how it feels when someone incomes a little amount of money. So he was an old person. Actually, he teaches me that in that age, if he can do something for his own, then it's duty for us young people to help those persons. So actually, he was abusing him. So I just couldn't stand the sight of it. So yeah, actually, we should treat every people like they are in our own family. You know, I took that gentleman like my own grandpa. So that's why I thought he is actually abusing my own family member. If everybody just come together, then this world can definitely be a better place. जब सारे खरीदार बदल गए तब हमने अपना प्रयोग फिर दोहराया। বুড়ো হাবড়া লোকদেরকে কেন কাজে লাগে কে জানে? আপনার দাদু ঠাকুরদার বাবা নেই, বলবেন না প্লিজ, আপনি এখানে আসুন না, অর্ধেক তো এখানে করে ফেলেছি। stop harassing him.
একদম সময় নেই দাদু, একটু তাড়াতাড়ি করো, আজকে পুজোর দিনে এরকম ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখো না। একটু প্লিজ তাড়াতাড়ি করো। Be patient, beta. I'm standing for so long. I know, honey, but I am standing patiently. Don't do Come in that front of to me. him. I'm not waiting anymore. Just Don't do that to him. এই কি বলুন আপনি বলুন, এই আমি বয়সে তো এসে ওখানে যদি আমাকে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তো ইমপেশেন্ট হব, এই বয়সে এসে এখানে কাজ করবার কি দরকার বলুন? কেন? that's all right. Come on. Peter, Let's go in no. front of my line. Come on. পেটের জন্য। পেটের জন্য বুঝতে পারছি, আমার তো সময় বেস্ট, এখানে অর্ধেক লোকের সময় বেস্ট হচ্ছে এর মাঝখানে। That's all right. Come on. Let's go. Go to my line. Come on. Let's go. এটা অর্ধেক হয়ে গেছে, এখানে অর্ধেক বিলিংটা হয়ে গেছে। Now feel my position, right? I have been waiting patiently. That man was on lunch or having coffee. I stood there for 10 minutes and not said a Let's word. go. I have your bag. I'm getting harassing right now. I'm in the You're position. not you're not being harassing. We are offering you to go to our Come line. to our line. It will be done in 5 minutes. Do Or you not can wait do here this to another this 10 old man. If it was your father or grandfather, what would you do? Would you be yelling like this? You would not. Let him cancel it out. Let him cancel. Cancel, Babu, please cancel. আপনি এটা ক্যান্সেল তো করতে পারবে cancel. নাকি বয়স হয়ে গেছে বলে সেটাও পারবে না? বলো, সিস্টেম স্লো এখন। Come on. Let's go. Come on. Let's go. Cancel. Let's go. Let's go. You did a good I job. would step up and smack. And he was getting so agitated, I was going to calm him down. Oh, it's okay. Ma'am, would you? No, I don't want to make Smile, it it's more candid calm. camera. That's right. No, I don't want. Thank you, We'll honey. come back to you. We'll come back to you. You I'm getting compose yourself. emotionally upset right now. Yeah. It was too much for you? It is. If it was my grandfather or father, I would have died and continued doing that to them. Listen, I'm sorry. I was so frustrated with this young man. I was going to smack him. I'm sorry. This happens all the time, I know. সব সময় হয়, আমি জানি, কিন্তু কি করার? I'm so sorry. I was going to smack him. We wanted to actually diffuse the situation and try to separate them, you know, and just try to say, look, you can't behave that way, that's not proper, and say, come to this line. It was really a way to cool the situation down. Yeah, I think anytime you see something, an injustice of any kind, you do need to speak up. You need to, because that's how the world changes, right? It comes from within you. So if you speak up, if you see something wrong, then it changes the situation. People learn that are around, you know, the gentlemen that are standing around us will also learn the lesson. They'll say, oh, okay, this is not right. I can speak up too. So definitely take the opportunity to speak up. বয়স হয়ে গেছে দাদু, এই বয়সে যদি কাজ করো, হ্যাঁ ঠিক বয়সে কাজ করলে পরে এই বয়সে আর কাজ করতে হতো না। हमने अपना प्रयोग फिर दोहराया। এই বয়সে কাজ করতে এসছে। হ্যাঁ? That's not a nice thing to say. He's working for himself. হ্যাঁ তবুও। दूसरे खरीदारों में गुस्से के एहसास को महसूस किया जा सकता है। ये समय है कि इस बदतमीज लड़के को जिंदगी में एक सबक सिखाया जाए। Excuse me, আপনিও তো একদিন বুড়ো হবেন। এইভাবে বলবেন? এইভাবে বলাটা এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইভাবে বলবেন? বুড়ো হাবড়া এইভাবে বলাও ঠিক? This is amounting to Gali Dawa. একটুও কি কিছু Remember, শিক্ষা you নেই? will also meet this age one day. Probably. God Probably. permit. ছি ছি ছি। You কোনো are শিক্ষা educated, পাননি? isn't it? You are এইভাবে educated. বলছেন? You consider yourself educated. And this is how you এইভাবে deliver. ওনার জায়গায় আপনাকে 1 মিনিট একটু প্লেস করুন। Just think ভাবুন। of it. Give it a thought. Give it a Excuse thought. me. You think yourself to be too smart? Give it a thought. Please, sir. What are you? অনেকক্ষণ আপনার তো থেকে বেসিক শুনছি। বেসিক শিক্ষাই নেই আপনার। না, না, এটা তো Just বললে because পরে হবে না। বয়স You হয়েছে can't object anything. You did utter these things. এরমভাবে বললে You হবে went না, on চিৎকার uttering করো না। continuously. আমরা অনেকক্ষণ ধরে শুনছি আপনার খুব বিরক্তি আসছে। তো বিরক্ত হব না। বিরক্ত নিশ্চয়ই হবেন, but হয়ে there is a way of There's a expressing. way to express.
বুড়ো হাবড়া বাবা ঠাকুরদা দাদু আছেন ছি 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 আপনার বাবা নেই আপনার দাদু নেই না না এখানে সরি হওয়ার তো কিছু সরি নেই। Sorry, ইউ you কান্ট better সরি be sorry. আমি ওনার কাছে You সরি হতে better be বলছি sorry. আপনাকে সরি Please বলুন make আমাদের me- সরি বলতে বলছি না 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 আমি কেন হবে? কেন? আমাদের সরি বলতে I বলছি just না wish you understood, ইউ কান্ট my man. আন্ডারস্ট্যান্ড কেন এত লোক বলছে বোঝারই That means- ক্ষমতা নেই। should I call you insane now can I call him insane now he can't understand what we are saying ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি সমানে বলে যাচ্ছেন You understand সে the meaning বুড়ো of the word হাবড়া, এই insane? সেই। তোমার নিজের বাপ দাদু কেউ নেই তাদেরকে এইভাবে বলবে আবার চলো। জিজ্ঞেস করছো সরি কেন বলবে TV show going on. please সরি sorry I don't want any publicity don't make a show this of is it. basic Don't courtesy make a show of it. Basic যদি courtesy, পারেন please. এদেরকে পাল্টান। You know, just- Basic courtesy. শুনুন শুনুন আমি অনেকক্ষণ থেকে এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি Listen, কে কি আমি জানতে চাই না we are human beings that's the bottom line we are human beings you are asking me কেন আপনি সরি বলবেন and he is laughing একটা টেনে চাটি মারতে ইচ্ছে করে It was a totally it was an act. Okay, okay, now I get you. Oh my God, oh my God, sorry. No, fantastic. You know, now mention করলে this reaction he wouldn't have got. Yes, Okay, ও হেসে দিয়েছে. Okay. Ma'am, I'm looking for you people please like think you. of it You know, Okay. when you now, cool down you think I'm of what sorry. you say Now I'm sorry ভাই, তুমি আমার ছেলের বয়সী। একদম না একদম না। আমি পারিনি কন্ট্রোল করতে। একদম না এই রিঅ্যাকশনটাই আমরা চাইছিলাম না Too much. এই Dilipda, reaction. Because there are people. Dilipda, একটু আসুন। Yeah, he can come here. Thank you so much. No, ma'am, we're looking for reactions like you. The show is called NDTV What's Your Choice? Okay, it's like an awareness program. He's an actor. You're also part of it? Yes, he's an actor. He's an actor. Really tricked me. Yes, he's an actor. So, you know, we go on about the government not doing আমি enough. অনেকক্ষণ থেকে শুনছি আর there are people like this, you know, and I'm in school. I bring up kids. So I just thought of intervening. No, interrupting. absolutely, ma'am. The show is about people like you. You know. আমি তো এখানে frequently আসি, so I never seen him. Then I thought, okay, হতে পারে। আর তারপরে ও এরকমভাবে বলছে, আমি অনেকটা শুনলাম, অনেকটা হজম করলাম। তারপরে I reacted. No, it's fantastic that you did. You know, you're going to become inspiration for people. So, So, you know, I just hope so. Of course you will be. Sorry, আর কিছু বলার নেই আমার. It came out so naturally from me. I wish it comes from other people also. You know, this naturally they should react. We should remember one and the last thing that we are human beings. We should be different from. I mean, when we use slang, we say "janwar hai." I think they are far better than we. That's what I have experienced from. They are far better. They don't do any harm unless you harm them. But we do harm without harming anybody.